শ্রীমদ ভগবদ গীতা ব্রহ্মানন্দিনী বলবান জয় শ্রী শ্রীমদ ভগবদ গীতা ব্রহ্মানন্দে হরি ধ্বনি বলবান জয় শ্রী শ্রীমদ ভগবদ গীতা ব্রহ্মানন্দে হরি ধ্বনি বলবান হরি বল হরি বল হরি मंगलाचरणम् ओम पार्थाय प्रतिबोधितं भगवत नारायण स्वयं व्यासेन कृतं पुराण मुनिना मध्य महाभारते आदयितं मितवर्षिणीं भगवतीमष्टदशोध्यायिनीं अमृतामनुसन्धामि भगवद्गीते भगवद्वेषिणीं नमस्तुते व्यासविशालबुद्धे पुल्लरविन्दे पत्र नेत्र हे नतया भारततैलो पूर्णपुरजालितो ज्ञानमय प्रदीपो रोपन्नो परिजाताय तत्त्ववित्रप्पानाय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीताय अमृत दुहे नमो सर्वो युपनिषदगावदुग्ध गोपाल नंदनो पार्थ वशषदे भोक्ता दुग्धम गीताय अमृतं महत् वसुदेव वसुदं देवं कंसचानुरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं भीष्मधनुतटजयतीर्थजलगन्धार्निलात्कुला शल्लग्रावती कृपेन बहिनी कर्णेन बेलाकुला हर्षतमा विकर्णे
सच्चिदानंदाय नमः ओम श्री सत्यानंदाय नमः ओम श्री नीलकंठाय नमः ओम श्री नीलकंठाय नमः ओम श्री नीलकंठाय नमः ओम श्री राधा कृष्णाय नमः ओम श्री राधा कृष्णाय नमः ओम श्री राधा कृष्णाय नमः
জানাই তোমায় প্রণাম নীলকান্ত গোসাই প্রণাম জানাই তোমায় প্রণাম জানাই ভক্ত বাচল গুরু শ্রী নীলকান্ত গোসাই
প্রমানন্দে হরি ধ্বনি বলবান জয় জয় শ্রী শ্রী মাতা দেবী প্রমানন্দে হরি ধ্বনি বলবান শ্রী শ্রী সুকানন্দ ব্রহ্মচার্য প্রমানন্দে হরি ধ্বনি বলবান রাধা কৃষ্ণ প্রমানন্দে হরি ধ্বনি বলবান নিতাই গৌর সীতানাথ অদ্বৈত মহাপ্রভু প্রমানন্দে হরি ধ্বনি বলবান হরি বল হরি বল হরি হরি বল। জয় সত্য হরি, জয় সত্য হরি, জয় বাবা শ্রী নীলকান্ত। জয় বাবা শ্রী নীলকান্ত। সকল ভক্তের কাছে নিবেদন, আপনারা সবাই জায়গায় বসে থাকেন, আমাদের দীপক দা দুটো কথা বলবেন, তারপরে আপনারা সবাই উঠছেন। জয় সত্য হরি, জয় বাবা শ্রী নীলকান্ত। আজ আমরা সবাই জানি আমাদের চোপনা আশ্রমের সৃষ্টিকর্তা আমাদের গুরুদেব সুখানন্দ ব্রহ্মচারী, আমি বাবুল কাকু বলে ডাকি, আমাদের সকলকে ফাঁকি দিয়ে ইহা জগৎ ছেড়ে পর জগতে 15ই জানুয়ারি রাত 1:52 পাড়ি দিয়েছেন। তাই আমরা সবাই শ্রদ্ধাঞ্জলি দেওয়ার জন্য সবাই 2 মিনিট মৌন থাকবো। আমি ওম বলবো, সবাই দাঁড়াই মৌন থাকবো। ओम शांति शांति शांति, ओम शांति शांति शांति, ओम शांति शांति शांति। এখনো কিছু বলার আছে? বসেন আপনারা। আমাদের গুরুদেব সুখানন্দ ব্রহ্মচারী, আমার কাকু, অল্প সময়ের মধ্যে আমাদের অনেক কিছু দিয়ে গিয়েছেন। তিনি সর্বদা সকলকে ভালো রাখার চেষ্টা করতেন এবং আপন করে রাখতেন, সবাইকে ভালোবাসতেন। মনে হয় কাকুর অসময়ে যাওয়ার আমরা অসহায় হয়ে পড়েছি। আমাদের সুপথে চালাবার কাণ্ডারি কেহ নাই, আমাদের মাথায় হাত রাখার কেউ আমার আর নাই। তাই আমরা সবাই দুঃখিত, মর্মান্তিত। তিনি এই জগতে লীলা সম্পূর্ণ করে হয়তো দাদুগুরুর সত্যানন্দের ডাকে মহাযাত্রায় মহাপ্রস্থান করিয়াছেন। আজ আমার আর কিছু বলার ক্ষমতা নাই। গুরু কৃপা হি কেবলম, তাই তো গানে লিখিয়েছেন, গুরু কিধান তিল্লি নারে মন, আছে গুরুর পদে গয়া গঙ্গা, অটল কাশী বৃন্দাবন। আমি এই পর্যন্তই। আমার ভাই কিছু বলো? ঠিক আছে, সবাই যেখানে চাইতে পারেন। বলবে কিন্তু পুরো না।
জীব জীব গঙ্গা জলার মিলনে বুঝিলে কি তোমায় মিলে মনে পতি
बोलिए श्री राधे सरकार की जय, बोलिए श्याम बाबा की जय। ये वृंदावन का मर्म न जाने कोई, और डाल डाल और पात पात पे राधे राधे होई। वृंदावन के हर डाल, हर पौधे, हर पत्ते पे श्री राधा जी का नाम है। के श्याम का काला वतन श्याम घटा से काला, और श्याम होते ही कमाल कर गया मुरली वाला। अरे श्याम होते ही कमाल कर गया मुरली वाला। और मेरे बाबा मुझको, मेरे श्याम मुझको देना सहारा, मेरे बाबा मुझको देना सहारा। और कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा। मेरे बाबा मुझको देना सहारा, मेरे बाबा मुझको देना सहारा। कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा। ओ दामन तुम्हारा, 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 दामन। कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा, कहीं
न दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा। जय श्री राधे। तेरा नाम मेरे श्याम, तेरा नाम मेरे बाबा, प्राणों से प्यारा। तेरा नाम मेरे बाबा, प्राणों से प्यारा। कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए न दामन। ओ मेरे बाबा मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा, मेरे राम चले अवध सेवन में, ओ मेरे राम चले अवध सेवन में, लखन लाल है संग में, जिया बोले जिया मतलब सीता माता। तो मेरे राम चले अवध सेवन में, लखन लाल है संग में, सीता माता बोले रे संग में, कोई माने ना मेरे राम चले अवध सेवन में। ओ बचपन से प्रीत बाबा तुमसे जोड़ी, बचपन से प्रीत बाबा तुमसे जोड़ी, आकर बचा ले अब तो लाज ये मेरी। तुम्ही मेरी कश्ती श्याम, तुम्ही हो सहारा, तुम्ही मेरी कश्ती श्याम, तुम्ही हो सहारा। कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा। मेरे बाबा मुझको देना सहारा, मेरे बाबा मुझको ओ कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा, कहीं छूट कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा।
Hare
আমরা যখন ধরে দেবো মাতা মাধুর্যময়ী দেবীর পরে শ্রী সুখানন্দ ব্রহ্মচারীর নামে একটা ধ্বনি দেবো আমরা সবাই। আজকের থেকে আমরা এই জিনিসটা চালু করব যে সুখানন্দ ব্রহ্মচারী যমুনা আশ্রমের তার নামে আমরা এই ধ্বনিটা রাখবো সবাই। জয় জয় বিশ্বরূপ সত্যানন্দ শ্রীমৎ স্বামী নীলকান্ত মহাপ্রভু ব্রহ্মানন্দে হরি ধনে বলবান। জয় জয় শ্রী শ্রী মাতা মাধুর্যময়ী দেবী ব্রহ্মানন্দে হরি ধনে বলবান। শ্রী শ্রী সুখানন্দ ব্রহ্মচারী ব্রহ্মানন্দে হরি ধনে বলবান। রাধা কৃষ্ণ ব্রহ্মানন্দে হরি ধনে বলবান। নিতাই গৌর সীতানাথ দৈত্য মহাপ্রভু ব্রহ্মানন্দে